अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। इस हफ्ते हम आपको बताएंगे कि चीन के शहरी और देही इलाकों में इंटरनेट सार्फिन 1 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। चीन की रिकॉर्ड टेक्सटाइल बरामदात, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कलाबाजी, फूड सिक्योरिटी, न्यूक्लियर तवानाई जैसे शोबों में तरक्की के मौक़ों का भी जिक्र होगा। चीन में खुसूसी अफराद की निगहदाश्त और उनको हासिल तरक्की के यकसा मौक़ों पर रोशनी डालेंगे। मसनूई तरीके से मट्टी के बगैर सब्जियों की काश्त का तरीका भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। हिजरत करते परिंदों का भी जिक्र करेंगे। हम आपको चीन के शहर बहार कुनमिंग भी लेकर चलेंगे। तो आगाज करते हैं सेगमेंट चाइना दिस वीक से और रवा हफ्ते की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। चीन के सरकारी इदारों की 2021 के दौरान कारकर्दगी शानदार रही। मुनाफा बख्श सरकारी इदारों ने अफरादी क़ुव्वत की आमदन बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मेहनत कशों की इनफरादी पैदावारी सलाहियत में इजाफा भी देखा गया। चीन के रियासती इदारों की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक चीन के सरकारी इदारों ने सन 2021 में अपनी अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साल 2021 के आखिर तक चीन के 96 मरकजी रियासती इदारों ने बेहतरी की मुहिम के तहत औसतन 92.01% कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसी दौरान अहम मकामी सरकारी इदारों ने औसतन 81.62% कामयाबी हासिल की। गुज़श्ता साल के आखिर तक अफरादी क़ुव्वत की लागत के तहत मुनाफे की गुंजाइश 80.7% रही, जो मुहिम के आगाज के वक्त रिकॉर्ड की गई शरह से 26.8% जायद है। इस दौरान मेहनत कशों की मजमूई पैदावारी सलाहियत इनफरादी सतह पर 6,94,000 युआन यानी तकरीबन 1,09,900 अमरीकी डॉलर तक पहुँच गई, जो मुहिम के आगाज के मुकाबले में 32.2% जायद और मजमूई तबके की औसत सतह से 5 गुना ज्यादा है। चीन में इंटरनेट सार्फिन की तादाद 1 अरब से तजावुज़ कर गई है, जिनमें 28 करोड़ से जायद सार्फिन देही इलाकों में मुक़ीम हैं। चाइना इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में इंटरनेट तक रसाई की शरह 73% से ज्यादा हो चुकी है। चाइना इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक चीन में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद दिसंबर 2021 में 1.032 अरब तक पहुंच गई, जो सन 2020 के आखिर में रिकॉर्ड की गई तादाद से तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख जायद है। इंटरनेट की तरक्की के हवाले से तैयार की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में इंटरनेट तक रसाई की शरह 73% तक पहुँच गई है। आदाद शुमार के मुताबिक चीन के देही इलाकों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 28 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई, जिसके तहत देही इलाकों में इंटरनेट तक रसाई की शरह 57.6% रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के तमाम इंतजामी देही इलाके सन 2021 तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सर्विसेज से मुंसलिक हो चुके थे। चाइना नेशनल टेक्सटाइल एंड एपरल काउंसिल के मुताबिक 2021 में चीन की टेक्सटाइल और मलबूसात की बरामदात 315.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। चीनी मसनूआत की बैरून मुल्क खपत में 2015 की निस्बत इजाफा देखने को मिला है। चाइना नेशनल टेक्सटाइल एंड एपरल काउंसिल की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक चीन से टेक्सटाइल और मलबूसात की बरामदात साल ब साल 8.4% इजाफे के साथ सन 2021 में 315.5 अरब अमरीकी डॉलर की सतह तक पहुंच गईं। आदाद शुमार से अंदाजा होता है कि सन 2021 के दौरान चीन से मलबूसात की बरामदात 170.28 अरब डॉलर की अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं, जो साल ब साल 24% और वबाई सूरत हाल से पहले की सतह के मुकाबले में 16% ज्यादा हैं। इन मसनूआत की बैरून मुल्क खपत के रुझान में तब्दीली का जायजा लिया जाए तो ये आदाद शुमार सन 2015 के बाद की बुलंद तरीन सतह पर आ चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर चीन में टेक्सटाइल के शोबे से मुंसलिक इदारों का कहना है कि गुज़श्ता साल के दौरान इस सनत की कारोबारी आमदनी में नुमाया इजाफा देखने में आया है। बड़े पैमाने पर कारोबार करने वाले टेक्सटाइल से मुंसलिक इदारों ने, यानी ऐसे इदारे जो अपने असल कारोबार से 2 करोड़ युआन से जायद रेवेन्यू हासिल करने की सलाहियत रखते हैं, गुज़श्ता साल 267.68 अरब युआन यानी 42 अरब डॉलर से जायद रेवेन्यू हासिल किया, जो साल ब साल 25.4% ज्यादा है। इन इदारों के ऑपरेटिंग मुनाफे की गुंजाइश गुज़श्ता साल 5.2% रही, जो सन 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। चीन में ज़राए आमदोरफ्त के ढांचे की तरक्की के लिए कई जामे मंसूबों पर काम जारी है। सामान की जल्द
اور محفوظ ترسیل کے لیے مختلف شاہراہوں پر ہزاروں ٹرک اڈے بنائے جائیں گے۔ چینی وزارت ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ ملک میں ذرائع آمد و رفت کے بنیادی ڈھانچے کی سہولیات اور انتظامی طریقہ کار میں بہتری کے لیے مختلف اقدامات کیے جائیں گے۔ چینی وزارت کی طرف سے منعقدہ حالیہ پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ رواں سال 6500 پرانی شاہراہوں اور پلوں کو مزید محفوظ اور پائیدار بنانے کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزارت ٹرانسپورٹ کے سینئر اہلکار لی ہانگ پنگ کے مطابق رواں سال ایکسپریس وے سروس کے علاقوں میں ٹرک پارکنگ کے لیے 20,000 مقامات مختص کیے جائیں گے، دو طرفہ استعمال کے لیے پارکنگ تعمیر کی جائے گی اور کاروں کے لیے پارکنگ کی چند مخصوص جگہوں کو رات کے وقت عارضی طور پر ٹرک پارکنگ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ چین نے غربت کے خاتمے کے لیے زرعی صنعت کی ترقی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس حوالے سے قومی دستاویز میں پیداواری علاقوں میں اناج کی سال بھر کاشت یقینی بنانے کو ترجیح دی گئی ہے۔ چینی حکام کی طرف سے بیجنگ میں جاری کردہ مرکزی دستاویز نمبر 1 کے مطابق چین نے اپنی زرعی صنعت کو فروغ دینے کے ساتھ غربت میں کمی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ دستاویز ہر سال چین کے مرکزی حکام کی طرف سے جاری کی جاتی ہے، جو پالیسی کی ترجیحات کا ایک اہم اشارہ ہے۔ گزشتہ 19 برسوں کے دوران اس دستاویز کے تحت زرعی اور دیہی معاملات پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ دستاویز نمبر 1 میں خاص طور پر اناج کے سال بھر کاشت کے لیے مخصوص علاقوں کی ترقی میں استحکام پیدا کرنے پر زور دیا گیا ہے، جس میں اناج کی پیداوار کا ہدف 650 ارب کلو گرام سے زائد رکھا گیا ہے۔ عالمی سطح پر اناج کی صنعت اور فراہمی کے نظام میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے رواں سال چین میں اناج کی بوائی کا مجموعی رقبہ تقریباً 11 کروڑ 76 لاکھ ہیکٹر مقرر کیا جائے گا، تاکہ زرعی اجناس کی مقدار، اقسام اور معیار میں تسلسل یقینی بنایا جا سکے۔ تیانوان جوہری بجلی گھر میں نئے جنریٹرز کی تنصیب کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ جنریٹرز کی تکمیل پر یہ دنیا کا سب سے بڑا جوہری بجلی گھر بن جائے گا۔ یہ بجلی گھر چین اور روس کے درمیان تکنیکی معاونت کی بڑی مثال ہے۔ چین کے مشرقی صوبہ چیانگسو کے شہر لیان یونگانگ میں واقع تیانوان جوہری بجلی گھر میں جنریٹرز کے نئے سیٹ کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کی تکمیل پر یہ دنیا کا سب سے بڑا جوہری بجلی گھر بن جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ چین اور روس کے درمیان تکنیکی اور اقتصادی تعاون کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ جنریٹرز کا 8واں یونٹ اپنی تکمیل کے بعد 12,65,000 کلو واٹ کی پیداواری صلاحیت کا حامل ہوگا اور توقع ہے کہ سن 2027 تک اس سے بجلی کی باقاعدہ پیداوار کا آغاز کر دیا جائے گا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد یہ نیا منصوبہ پلانٹ کی مجموعی صلاحیت کو 90 لاکھ کلو واٹ سے زیادہ تک بڑھا دے گا اور سالانہ 70 ارب کلو واٹ تک صاف بجلی فراہم کرنے کے قابل ہوگا، جو 3 ماہ تک 10 کروڑ گھرانوں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ 1 کروڑ 50 لاکھ ٹن کاربن کے اخراج میں کمی کے مساوی ہے۔ اپنی تکمیل کے بعد اسے محفوظ اور بہتر کارکردگی کے ساتھ بجلی کی فراہمی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا جوہری بجلی گھر ہونے کا اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ چین کی جانب سے 22 مصنوعی سیاروں کی لانچنگ اس کے خلائی پروگرام کی ترقی کی عکاس ہے۔ مقامی طور پر تیار کردہ لانگ مارچ 8 راکٹ خلا میں مختلف امور کی انجام دہی کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ چینی انجینئر فان ای ہوا کا کہنا ہے کہ حال ہی میں 22 مصنوعی سیارے خلا کی جانب روانہ کرنے کے بعد چین کی ایروسپیس ٹیکنالوجی میں زبردست تکنیکی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ چین کی قومی خلائی انتظامیہ کے چیف انجینئر فان آن خوا کے مطابق اس بار ایک ہی مشن میں 22 مصنوعی سیارے خلا میں روانہ کیے گئے ہیں، جس سے ایک راکٹ کے ذریعے سب سے زیادہ خلائی جہاز روانہ کرنے کا مقامی ریکارڈ قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین میں تیار کردہ لانگ مارچ 8 راکٹ کرۂ ارض کے درمیانے اور زیریں مدار میں لانچنگ مشن کے 5 میں سے 4 سے زائد حصوں میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ چیف انجینئر نے مزید کہا کہ مصنوعی سیاروں کے حالیہ سفر نے رواں سال نئی نسل کے کیریئر راکٹ کا پہلا مشن ہونے کا بھی اعزاز حاصل کیا ہے اور یہ لانگ مارچ 8 راکٹ کا بوسٹر کے بغیر سر انجام دیا گیا پہلا سفر بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار خلا کی جانب روانہ کیے گئے 22 مصنوعی سیاروں میں سے 7 کا تعلق کمرشل ایروسپیس کمپنیز سے ہے۔ خان نے مزید کہا کہ ان مصنوعی سیاروں کو ریموٹ سینسنگ، زیریں مدار میں انٹرنیٹ آف تھنگز کمیونیکیشن، خلائی سائنس کے تجربات اور دیگر امور کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ روبوٹک ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتے ہیں تو چین آپ کی راہ دیکھ رہا ہے، جہاں روبوٹ بنانے کی صنعت کو باصلاحیت اور ذہین ہنرمند افراد کی ضرورت ہے۔
चीन में मसनूई रोबोट बनाने की सनत तेजी से तरक्की कर रही है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। चीनी सनती रोबोट डेवलपर्स ने मजदूरों की बढ़ती हुई कमी को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर हुनरमंद अफराद की तलाश का आगाज कर दिया है, क्योंकि ये सनत तेजी से तरक्की कर रही है। शनचन हांस रोबोट कंपनी लिमिटेड में अफरादी कुव्वत के डायरेक्टर श्याओ एंग छान का कहना है कि उनका मकसद रवां साल की पहली छमाही के दौरान मजीद अफराद को भर्ती करना है, लेकिन गुज़श्ता साल की दूसरी छमाही के बाद से भर्ती का अमल काफी मुश्किल हो चुका है। खासतौर पर एल्गोरिदम, मसनूई ज़हानत और निज़ाम की तरक्की में महारत रखने वाले तहकीक व तरक्की के शोबे से वाबस्ता अफराद न सिर्फ सनती रोबोट तैयार करने वाले इदारों की जरूरत बन चुके हैं, बल्कि उन्हें दीगर सनतों जैसे खुदकार ड्राइविंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ से भी खास अहमियत दी जाती है। श्याओ के मुताबिक उनके कारोबारी हजम में चूंकि इजाफा हो रहा है और उनका इदारा रवां साल अपनी तरक्की को 2 गुना करने का इरादा रखता है, इसलिए उन्हें तहकीक व तरक्की के शोबे से वाबस्ता 100 से ज्यादा अफराद की जरूरत है। सनती शोबे के चंद अंदरूनी जराये के मुताबिक मिसाली अमले को जल्द अज जल्द मुलाजमत फराहम करने के लिए सनती रोबोट तैयार करने वाले इदारों की जानिब से मुलाजमत की पेशकश में नुमाया बेहतरी लाई जा रही है। बैरून मुल्क तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने के लिए सूबा हुनान की बंदरगाह को मजीद वुसअत दी जा रही है। बंदरगाह से मुत्तसिल जदीद सहूलियात से आरास्ता ई कॉमर्स सेंटर के बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। चीन के जनूबी सूबा हैनान ने बैरून मुल्क तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए फाल तौर पर सहूलत फराहम करते हुए एक अहम आज़ाद तिजारती बंदरगाह की हैसियत से खुलेपन को मजीद आगे बढ़ाया है। सरहद पार ई कॉमर्स गैर मुल्की तिजारत के एक नए फॉर्मेट के तौर पर इक्तसादी तरक्की और तिजारत में आला मयार का तसलसल बरकरार रखने के लिए एक नई मुहर्रिक कुव्वत बन चुकी है। सानिया बॉन्डेड लॉजिस्टिक्स सेंटर ने गुज़श्ता हफ्ते काम का आगाज कर दिया, क्योंकि चीनी कस्टम्स की तरफ से ई कॉमर्स के दरामद सामान की पहली खेप जारी कर दी गई है। इस मरकज की जानिब से मुख्तलिफ खदमात फराहम की जाती हैं, जिनमें बॉन्डेड स्टोरेज, अशिया की तरसील के लिए आसान प्रोसेसिंग, आलमी सतह पर खरीदारी, मुख्तलिफ बंदरगाहों के दरमियान तिजारती उमूर, बैनुल-अक़वामी ट्रांजिट और मुताल्लिका फायदेमंद कारोबारी सरगर्मियाँ शामिल हैं। चीन के सबसे बड़े खुसूसी इक़्तिसादी जोन की हैसियत से हैनान को मजीद हमाजहती इस्लाहात और आला सतह की हामिल खुलेपन की पॉलिसी के साथ आजमाइशी सरगर्मियों में मुनफरिद मकाम हासिल है। साल 2021 में चीन के नए दरियाफ्तशुदा आसार कदीमा की 100वीं सालगिरह मनाई गई। गुज़श्ता बरस के दौरान दरियाफ्त होने वाले 10 सरे फहरिस्त आसार कदीमा को 20 हतमी नामजदगियों के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। चीन में सन 2021 के दौरान दरियाफ्त होने वाले 10 सरे फहरिस्त आसार कदीमा के इंतखाब को गुज़श्ता हफ्ते 20 हतमी नामजदगियों के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। साल 2021 में चीन के जदीद आसार कदीमा की 100वीं सालगिरह मनाई गई। यही वजह है कि सरे फहरिस्त 10 नताइज के लिए मुकाबला काफी सख्त रहा। 20 नामजदगियों के हामिल मकामात वसी रकबे पर मुहित हैं और इनकी साइट्स मुख्तलिफ अक़साम के आसार और तारीखी मालूमात से भरपूर हैं। नामजद होने वाले मकामात में से 7 क़ब्ल अज़ तारीख हैं। 6 का ताल्लुक शिया, शांग और चौ खानदानों यानी तकरीबन 2070 कबल मसीह से 256 कबल मसीह से है, जबकि छिन से शुमाली और जनूबी खानदानों यानी 1644 से 589 ईस्वी तक और 6 थांग से मिंग खानदानों यानी 618 से 1644 ईस्वी से ताल्लुक रखते हैं। इस नामजदगी की एक खास बात यह है कि ज्यादातर मंसूबों की खुदाई का आगाज इब्तदाई पेशकदमी के तौर पर किया गया था। इससे जाहिर होता है कि वाज़ेह तालीमी मकासद के साथ चीन के आसार कदीमा में मुख्तलिफ शोबों के दरमियान ताउन में मजबूती आ रही है। चीन के नेशनल आर्ट म्यूजियम में कीमती क्लासिक फनकारों की सिलसिलावार नुमाइश मुनक़िद हुई, जिसमें मौसमी बहार की मुनासबत से फनपारे रखे गए। शायकीन ने बड़ी तादाद में नुमाइश देखी। हाल ही में चीन के नेशनल आर्ट म्यूजियम में चीनी पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग्स, चाइनीज पेपर कटिंग और मुताल्लिका लोक आर्ट समेत कीमती क्लासिक फनपारों की नुमाइशों का एक सिलसिला मुनक्किद किया गया, जिसमें आइंदा मौसम बहार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। मौसम बहार में टाइगर के साल की इब्तदा के साथ ही म्यूजियम के मजमूए में शामिल 160 से जायद नुमाइंदा लोक फनपारों में नए मौसम की आमद पर जोश व खरोश के साथ शेरों की खुसूसियात को नुमाया किया गया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर
پر پرنٹ میکنگ کے بین الاقوامی انعامات حاصل کرنے والے مشہور چینی فنکار لی پھنگ فان کے لیے منعقدہ ایک نمائش میں مختلف پرنٹ میکنگ اور چینی پینٹنگز بھی نمائش کے لیے رکھی گئی تھیں۔ ان کی چینی پینٹنگز اور پرنٹ میکنگ کے علاوہ، جن میں ہم امن چاہتے ہیں کے نام سے بین الاقوامی انعام یافتہ فن پارہ بھی شامل ہے، جاپانی یوکیوئی پینٹنگز کے شاندار کام اور میوزیم کو عطیہ کردہ جدید پرنٹ میکنگ نے بھی اپنے متاثر کن رنگوں اور لکیروں سے بہت سے شائقین کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ملک بھر میں موسم گرما کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس لیے مہاجر پرندوں نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی جانب نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ مارچ کا مہینہ پرندوں کی نقل مکانی کے عروج کا وقت ہوتا ہے۔ چینی علاقوں کے زیریں عرض البلد پر موسم سرما وقت گزارنے کے لیے نقل مکانی کرنے والے پرندے شمال کی جانب اپنے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ملک بھر میں موسم گرما کا آغاز ہو رہا ہے۔ پویانگ جھیل میں، جو چین میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل اور چین کے مشرقی صوبہ چیانگشی میں یہ پروں والی پناہ گزین مخلوق دانہ دن کا کھانے، اتھلے پانی اور جھیل کے وسط میں اگی گھاس میں اٹکیلیاں کرنے اور اپنی ہجرت کے راستوں پر روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ چیانگشی پویانگ جھیل کی قومی انتظامیہ برائے قدرتی تحفظ کے حالیہ سروے کے مطابق رواں سال موسم سرما کے دوران پویانگ جھیل کے علاقے میں 7,66,000 سے زائد آبی پرندے دیکھے گئے، جو ایک ریکارڈ تعداد ہے۔ اسی طرح تھیان چین کا علاقہ چین میں پرندوں کی نقل مکانی کے بڑے عالمی راستوں میں سے ایک پر واقع ایک اہم عارضی مسکن ہے، جہاں سے آبی پرندوں کو غذا کی تلاش میں دلدلی علاقوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ان میں چین کے پہلے درجے کے قومی تحفظ کی زیر نگرانی 1,000 سے زائد بڑے پروں والی بطخیں بھی شامل ہیں، جو شہر کے قدرتی ماحول کی بہتری کو ظاہر کرنے والی ایک ریکارڈ بلند تعداد ہے۔ ماہرین نے پیش گوئی کی ہے کہ پرندوں کی نقل مکانی کا عروج مارچ میں نمودار ہوگا، جب شہر میں لاکھوں پرندے آرام کے لیے آتے نظر آئیں گے۔ اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں چین سے خصوصی رپورٹ، جہاں خصوصی افراد کی تعداد 8.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ چین کی حکومت خصوصی افراد تک معاشی اور معاشرتی ترقی کے اثرات پہنچانے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ 70 لاکھ سے زائد خصوصی افراد کو غربت کی دلدل سے نکالا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں خصوصی افراد کی تعداد تقریباً 1.2 ارب ہے، جو کل آبادی کا 15% بنتے ہیں، جبکہ چین میں خصوصی افراد کی تعداد تقریباً 8.5 کروڑ ہے۔ چین نے خصوصی افراد تک معاشی اور سماجی ثمرات پہنچانے کی خاطر نمایاں اقدامات کیے ہیں، اور 2016 تا 2020 تک جاری رہنے والے 13ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے دوران خصوصی افراد کی یکساں بہبود کی کوششوں میں تیزی لائی گئی۔ اس ضمن میں دیگر سہولیات کی فراہمی کے علاوہ روزگار کی مدد سے خصوصی افراد کو سماجی زندگی میں ضم ہونے کے نمایاں مواقع ملے ہیں۔ اس مدت کے دوران شہری اور دیہی علاقوں میں تقریباً 19 لاکھ خصوصی افراد کو ملازمت دی گئی، جبکہ ان کے لیے امپلائمنٹ سپورٹ پالیسی کے نظام کو بہتر بنایا گیا، جس سے زیادہ خصوصی افراد کو ملازمتیں ملی اور مختلف صورتوں میں ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ 13ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران تقریباً 45 لاکھ خصوصی افراد پیشہ ورانہ تربیت کے حصول سے خود روزگار کی جانب بڑھے ہیں۔ اسی طرح خصوصی افراد کی بحالی اور تحفظ کو قانونی ضمانت دی گئی، جس کے تحت 9,67,000 خصوصی بچوں کو بحالی کی امداد مل رہی ہے، جبکہ 12 ملین سے زائد خصوصی افراد کو معاون آلات کی خدمات مل رہی ہیں۔ آج چین میں خصوصی افراد کے لیے بنیادی خدمات کی کوریج اور معاون آلات کی فراہمی کی شرح دونوں 80% سے تجاوز کر چکی ہیں۔ چین کے مؤثر اقدامات کی بدولت ملک میں خصوصی افراد کے لیے امداد کا ترقیاتی انڈیکس 2016 کے 65.9% کے مقابلے میں 2020 میں 73.2% تک بڑھ چکا ہے۔ گزشتہ چند سالوں کی کوششوں کی بدولت چین میں 70 لاکھ سے زائد خصوصی افراد کو غربت کی دلدل سے بھی نکالا جا چکا ہے۔ چینی حکومت نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 18ویں قومی کانگریس کے بعد سے اپنی اس ذمہ داری کا ادراک کرتے ہوئے 85 ملین خصوصی افراد کو سماجی بہبود اور بحالی کے بہتر نظام کی بدولت آرام دہ زندگی گزارنے کے قابل بنانے میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
رکاوٹوں سے پاک سہولیات کی تعمیر اور معلومات کے نظام کو فعال طور پر بہتر اور وسیع کیا گیا ہے، جس کا مقصد خصوصی افراد کے لیے بہتر سفری سہولیات کی فراہمی اور انہیں معلومات کے تبادلے کے لیے محفوظ ماحول دینا ہے۔ اگرچہ ایسے افراد کو عام طور پر معاشرے سے زیادہ مدد درکار رہتی ہے، لیکن ان میں بے شمار ایسے بھی خصوصی افراد موجود ہیں جو حکومت کی معاون پالیسیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشرے کے انتہائی کارآمد شہری کہلاتے ہیں۔ چین میں ایسے خصوصی افراد کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو پیرا کھیلوں سمیت دیگر شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور مثالی شہری کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہی کامیابیوں کو مزید مستحکم کرنے کی خاطر چین بھر میں حکام نے خصوصی افراد کی فلاح کے لیے مزید مؤثر پالیسیاں اور اقدامات تشکیل دیے ہیں۔ ابھی ایک بریک کے بعد شامل کریں گے سیگمنٹ نیو ویژن۔ آپ دیکھتے رہیے چائنا ٹوڈے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب شامل کرتے ہیں سیگمنٹ نیو ویژن، جس میں آپ کو سیر کراتے ہیں بیجنگ کی ایک بڑی اور منفرد گرین ہاؤس پلانٹ فیکٹری کی، جس میں ہائیڈروفونک طریقے سے سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں۔ مٹی سے پاک ماحول میں مصنوعی طریقے سے نامیاتی محلول کے ذریعے سبزیوں کی زیادہ پیداوار ممکن بنائی جا رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہد افراز خان اور میں ہوں نانی۔ اس وقت ہم بیجنگ کے ایک سبزی فارم میں موجود ہیں اور مجھے نورین نے بتایا کہ یہاں پر مٹی اور براہ راست دھوپ کے بغیر بھی سبزیوں کی کاشت ممکن ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ جی بالکل، آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ داخل ہونے سے پہلے ہمارا ایئر شاور ضروری ہے۔ جی یہ تو لگتا ہے ہم کسی سائنسی لیبارٹری میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہاں، تاکہ اندر کے ماحول کو مٹی دھول سے پاک رکھا جا سکے۔ واو، یہ تو حیرت انگیز ہے، کسی عام سبزی فارم سے تو بالکل مختلف ہے۔ ہاں، یہاں کوئی مٹی نظر نہیں آتی ہے نا۔ جی، اور میں ہرے پتوں والے سبزیاں بھی بے شمار دیکھ رہا ہوں یہاں پر۔ یہاں تقریباً 15 اقسام کی سبزیاں دستیاب ہیں۔ اچھا، اتنے زیادہ۔ یہ فارم چین میں ہائیڈروپونک طریقے سے سبزیوں کی وسیع پیمانے پر کاشت کا سب سے بڑا فارم ہے۔ یہاں سبزیوں کی کاشت کا طریقہ روایتی کاشتکاری سے بہت مختلف ہے۔ تکنیکی ترقی کی بدولت فارم میں سال بھر سبزیوں کی کاشت ممکن ہے اور پیداوار بھی بہت زیادہ حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے سائز کے مساوی فارم میں ہر سال 300 ٹن سبزیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جو روایتی گرین ہاؤس کی کاشت سے 3000 گنا زیادہ ہے۔ سامنے سبزیوں کی مختلف اقسام کو دیکھتے ہوئے میں اور شاہد صاحب ٹیکنالوجی کی طاقت کو تعداد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ جیسا میں نے بتایا کہ یہاں کاشت کی جانے والی سبزیوں کی 2 خوبیاں ہیں، نہ براہ راست دھوپ کی ضرورت ہے نہ مٹی کی۔ کیا مٹی کے بغیر بھی سبزیوں کی کاشت ممکن ہے؟ ہاں جناب، اگر آپ غور سے سنیں تو آپ محسوس کریں گے کہ کہیں پانی بہہ رہا ہے اور یہی اصل راز ہے نا۔ یہ پانی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ یہ غذائی محلول ہے اور اس کی بدولت سبزیاں بڑھتی ہیں۔ اچھا، زبردستی، کتنا صاف ہے، کتنا صاف ہے، دیکھیں۔ یس، بہت بہت صاف ہے، کیونکہ صرف پانی ہے، مٹی نہیں ہے، اس لیے اس کی جڑیں بہت صاف ہیں۔ اور چلے، میں نے آج دیکھیں یہ راز بھی میں نے جان لیا کہ بغیر مٹی کے، بغیر براہ راست دھوپ کے، اس غذائی محلول کی بدولت آپ سبزیاں کاشت کر سکتے ہیں، وہ بھی انتہائی وسیع پیمانے پر۔ صحیح صحیح۔
सवाल है, क्या ये हाइड्रोपोनिक तरीका महफूज भी है? बहुत महफूज है। देखें ये सब्जियां हैं, हम बर्दाश्त उतारने के बाद हम खा सकते हैं बगैर धोए। यस बगैर धोए। और यहाँ तमाम सब्जियों की क्वालिटी का मियार चेक किया जाता है, हाई क्वालिटी वाली है ना। बहुत अच्छा, जबरदस्त, वाकई ये तो बहुत अच्छा है। आपने मुझे काफ़ी कुछ बताया है, लेकिन हमारे नाजरीन को सादा और आसान अल्फाज में कैसे बताएंगी कि हाइड्रोपोनिक तरीके से सब्जियों की काश्त कैसे की जाती है? ठीक है, सबसे पहले बीज बोना है इसी तरह के ग्रो ट्रे में। सही। और ये काम हाथ से किया जाता है। सही। और इसका क्या मकसद है? ये तो पानी को महफूज करने के लिए है। अच्छा। और इसमें पानी डालने के बाद अफजाइश के गमले में तकरीबन 17 दिन के लिए रखा जाता है। बीज बोआई के कमरे से हम पौधों के अफजाइशी कमरे में दाखिल हुए। जरासीम से पाक रखने के लिए कमरे को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। लिहाजा पौधों के लिए दरकार रोशनी सूरज के बजाय मुकम्मल तौर पर LED से फराहम की जाती है। इसके अलावा इसमें दर्जा हरारत, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और ग़िज़ाई महलूल के इंतज़ाम की भी मशीन से निगरानी और कंट्रोल किया जाता है। यूं दुरुस्त कंट्रोल के तहत बीजों की शरह इस्तेमाल 100% तक पहुँच सकती है। मज़ीद अहम बात यह भी है कि सेहतमंद और जरासीम से पाक पौधियाँ पात की काश्त के लिए एक मजबूत बुनियाद रखती हैं। तो ये मरहला है, इसमें पौधियों को ग्रो बैग पर रखा जाता है। अच्छा, और ये जो ग़िज़ाई महलूल है, इसमें क्या से ग़िज़ाई अज्जा है? ये सब्जियों की काश्त के लिए दरकार तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं और साथ साथ प्योर पानी भी है। अच्छा, और ये जो पाइप हैं और ये जो मशीन है, इनका क्या मकसद है? ये पाइप है, ये ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने के लिए है, और ये मशीन है महलूल के दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए है। अच्छा। हाँ। अच्छा। 25 दिन के बाद पौधियाँ यूं तैयार हो जाती हैं और सारे प्रोसेस में तकरीबन 50 दिन लगते हैं। अच्छा, 50 दिन लगते हैं। बहुत जल्दी से बहुत जल्द तैयार हो हो जाते हैं। बहुत कम अरसे में सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाती है। या यहाँ का माहौल पौधों की सेहतमंद अफजाइश में इंतहाई मावन है। रिवायती ग्रीन हाउस के मुकाबले में यहाँ ग्रीन हाउस का सारा ऑपरेशन मशीन की मदद से होता है, इसलिए यहाँ अफरादी कुव्वत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जनाब, यहाँ ग्रीन हाउस में सब्जी की काश्त की जाती है और देखें ऊपर छत की मदद से यहाँ रोशनी और दर्जा हरारत को कंट्रोल किया जा सकता है। जब ठंडा हो तो उसको बंद किया जाता है, जब गर्म हो तो उसको खोल दिया जाता है। हाँ, यही वजह कि यहाँ साल भर नमी, दर्जा हरारत और रोशनी मुस्तकिल रहती है। हाँ, बीजिंग में 4 मौसम है, इसलिए आम तौर पर साल में 3 फसलें होती हैं, लेकिन यानी ग्रीन हाउस की मदद से यहाँ सारे साल में सब्जियों का हुस्सूल मुमकिन है। जी, बहुत ज़बरदस्त। ये तो बड़ी अच्छा बताया आपने मुझे कि यहाँ पर ग्रीन हाउस का कितना अच्छा इस्तेमाल है। यस। ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है और सब्जी का जायका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि महलूल का अनासर को एडजस्ट किया जा सकता है, इसी वजह से जायका बहुत अच्छा है ना। और देखें जनाब, ये ज़मीन की सतह से ऊपर है, इसीलिए कीड़ों का कोई खतरा नहीं है ना। और जब कीमियाई स्प्रे भी नहीं है तो सब्जी देखने में भी अच्छी है। और ज़्यादा अहम बात ये है कि ये पानी की बचत वाला तरीका है। जी। देखें, ये आलात है, इनसे महलूल तो बड़ा इस्तेमाल होता है और रिवायती तरीके की निस्बत इसमें सिर्फ
10% पानी की ज़रूरत है। जी, मैं तो कहना चाहूँगा जो पाकिस्तान के खुश्क इलाके हैं वहाँ लाजमी तौर पर ये तरीका आजमाना चाहिए। जी ज़रूर 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 कोशिश करें। अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पर पैकिंग भी की जाती है और साथ ही मार्केट भी पहुँचाई जाती है, एक माल है। और ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए भी घरों तक पहुँचाई जाती है ना। जी, अच्छा सिस्टम। देखें, जी हाँ, ऑटो वाला है ना। सारा ऑटो सिस्टम साथ वजन का देखें कितना अच्छा है। एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट। हर एक पैकेज का वजन बराबर है। साथ पैकिंग का कितना नाज़रीन, हाइड्रोपोनिक तरीके के 3 फ़वाइद हैं: ज़्यादा पैदावार, बेहतरीन जायका और माहौल दोस्ती। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ज़रही मुल्क है। नाज़रीन, अगर आपका ताल्लुक ज़रही शोबे से है तो क्या आप भी ये ट्राई करना चाहेंगे? एक ब्रेक के बाद आपको करवाएंगे चाइना की सैर। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। मौसम बहार की रानाइयाँ देखनी हैं तो सूबा यूनान के दारुल हुकूमत कुनमिन का रुख कर लें। सरसब्ज पहाड़ों और वसीउ अरीज झीलों से घिरा जनूबी चीन का ये शहर कुदरत के शाहकारों में से एक है। तो चलिए हमारे साथ चीन के शहर बहार की सैर करते हैं। आप अगर कम वक्त में और हर जानिब मौसम बहार की रानाइयाँ देखना चाहते हैं तो जनूब मगरबी चीन के पहाड़ों और झीलों से घिरे शहरों की जानिब ज़रूर सफ़र करें। ये सूबा यूनान का दारुल हुकूमत है, कुनमिंग। इसे एक और इंतहाई खूबसूरत नाम से भी पुकारा जाता है, चीन का शहरे बहार। बहार रंगों और जाज़बे नज़र फूलों का मौसम है जो कुनमिंग में हर तरफ ताजगी और रौनक लेकर आता है। फूलों का खूबसूरत समुंदर ऐसे मनाजिर तख्लीक करता है जो आपको सिर्फ मौसम बहार के शहर में ही मिल सकता है। खूबसूरत फूलों से क़तए नज़र यहाँ के मकामी लोग पूरा साल मौसम बहार की मेज़बानी करने के माहिर हैं। हर साल कुनमिंग से 6 अरब ताज़ा फूल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को बरामद किए जाते हैं। कौन है जो फूलों की खुशबू से मोहब्बत न करता हो। यहाँ की जमीन भी ऐसी ही रंगारंग है। बुलंद पहाड़ और चमकते दरिया इस खित्ते के 26 नस्ली ग्रोहों को अपने माहौल से लुत्फानंदोज होने का भरपूर मौका फराहम करते हैं। इन मनाजिर से तख़य्युल को मज़ीद तक़वियत मिलती है और यहाँ की सरजमीन बहुत सी नई लोक रिवायात को जन्म देती है। इन रिवायात ने चीनी तहजीब को और भी ज़्यादा दिलकश बना दिया है।
खुनमिंग को मौसम बहार की चमकीली धूप सारा साल रोशन रखती है। गुज़श्ता 3 दिहाइयों और इससे भी ज्यादा अरसे से स्याह सर वाले आबी परिंदे साइबेरिया से हजारों मील का सफर करके इस शहर बहार में क़याम करते हैं। यकीनी तौर पर यहाँ का माहौल और ताज़ा हवा हर खासवाम को अपनी जानिब खींच लेती है, लेकिन इस शहर के मकीन भी अपनी रिवायती खुशदिली और दोस्ताना रवैये की वजह से ज़माने कदीम से ही अपनी मिसाल आप हैं और कुदरत के अनमोल मनाजिर को महफूज रखने के फ़न से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। ये लोग ज़रख़ेज़ मिट्टी में मौसम बहार की रानाइयाँ समेटने के लिए इंतहाई माहिराना तरीक़े अपनाने का फ़न जानते हैं। चमकदार सूरज, साफ पानी और हमवार ज़मीन यहाँ की खूबसूरती का हिस्सा हैं। ये मनाजिर मौसम बहार के नुमाइंदे बनकर दुनिया को सरसब्ज माहौल और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की भी तरगीब देते हैं। बहार ऐसा मौसम है कि जब चीन को जनूबी एशिया, जनूब मशरक़ी एशिया और दीगर ममालिक से मिलाने वाले इस खित्ते में कुदरत सर्द मौसम की तवील नींद से बेदार हो जाती है। खुनमिंग को 8 मकामी रेलवे, 5 बैनुल-अक़वामी रेलवे और बैनुल-अक़वामी सतह पर 396 परवाज़ों की मेज़बानी करने का एजाज़ हासिल है। पूरी दुनिया खुनमिंग से इंतहाई करीब है, मौसम बहार की ताज़गी की तरह। खुनमिंग फैशन के रुझानात, नए ख्यालात, फ़नून लतीफ़ा, तख्लीकी सलाहियतों और पुरजोश अज़ाइम का भी खैर मक़दम करता है। आपके नज़दीक मौसम बहार अगर सिर्फ नौउम्री का नाम है तो अपनी निगाह को थोड़ा और वसी करें। 30,000 साल पहले यूनान की सकाफत ने यहाँ जन्म लिया था। तकरीबन 2000 साल से ज़ायद अरसा पहले कदीम त्यान सल्तनत ने अपने शानदार उरूज के सफ़र का आगाज़ किया। शहर में दाखिल होने के बाद आप जिस समत भी देखेंगे, तारीख़ जिंदा नजर आएगी। इर्द गिर्द मौसम बहार फैल जाएगा और शहर का हर गोशा एक हैरत कदा बन जाएगा। यहाँ कदीम और जदीद सकाफत हम आहंग नजर आती है। सरी और खूबसूरत इम्तिजाज के साथ मुख्तलिफ सकाफतें एक साथ शाना बशाना होकर बहुत सारे फूलों के मशहूर कुन अर्क की तरह यहाँ आने वालों को शहर बहार का असीर बना लेती हैं। बहार से मुराद है उम्मीद। ये मौसम नई उम्मीदें लेकर आता है। जब ठंडी हवा चलती है तो जिंदगी तरोताज़ा होकर आने वाले कल के लिए तैयार हो जाती है। ये एहसास खुनमिंग शहर को पनपने के लिए नई जिला बख्शता है। हमेशा रंगों से सजा, गर्मजोश, जिंदगी से भरपूर शहर बहार साल भर अपनी रानाइयों से दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लेता है। क्या मौसम बहार इस शहर को नई जिंदगी देता है या बहार का आगाज ही इस शहर से होता है? मौसम बहार कहाँ रहता है? खुनमिंग आए और खुद देख लें। बहार के शहर में खुशामदीद। चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।